তিনি তাংশিল ত্রিপুরা মতো মাতারবাড়ি ব্লক কমিটিनि লুয়াজং bai saljebe mohorni regional habonogo kaisa koktomathoni panda khlaijaka laithangnai thamtisa jolai salmaribo 32 মাতারবাড়ি বিজেপি জনজাতি মোর্চানি লুয়াজং bai udaipur moharanini গামারিয়া রেং নকরাবো কাইসা বদল হামনি পান্ডা সংসামানি বিসিবি বদল আরো ত্রিপুরা মথানি খুংদক সিনফুনি বুতার বিজেপি বদল বানারম কাহিনী কক্সে জাজাকমানি আর কক্সে জাজাকমানো এরেং হিনি কক্তমাথনি বসকাঙ্গ শাখা তেই শাখা যে বরক কক্তমাথনি বসকাঙ্গ কক শাখা বিনিমং রবিসাদন জমাতিয়া ব ত্রিপুরা মথানি মেম্বারিয়া হিনি ব কক শাখা ত্রিপুরা মথায় ফাজেন্তেই কক্তমা থুরনি বিসিংতৈ যতননো হামবাই পইলা sini Swrangchati teibu sini joto channel nang tini belai khe hambai marigu sini Tripura Motha Matabari blog ni pokho theke tini oranigo phai manjak phaika sing tini go kaisa baddhota mangka PRESSMEET khaini tini go oranigo presently phaisok phaika sini Matabari block committee Tripura Motha ni ngui sini Tripura Motha block committee ni ngui phaisok phaijak sini secretary Sobiram Riang teibu phaisok phaijak sini Matabari block committee ni secretary sini Sukanto Ngatia sini Matabari block committee ni secretary teibu phaisok phaijak sini Matabari block committee ni members oranigo bortoman present tombayu teibu oranigo phaisok phaijak sini Vishnu Jamatia phaisok phaijak teibu o amsaini sini Gamaria regional committee totha Tripura Motha sini Gamaria regional committee ni sini president Tripura Motha ni ngui Sapon Jamatia tinero phaisok phaijak teibu oranigo phaisok phaijak sini borom gunang Kalabon sini bisini ngui sini Sunday village bobo tini roni phaisok phaijak kaungka hai sing jotono saimano thangnai miapro 30 tarik 31 tarik July Moharani sini ro Gamaria High Secondary School marto kaisa sini সর্বভারতীয় দল ni অর্থাৎ বিজেপি ni দল ni তরফ থেকে কাইসা রানিগো পান্ডা সংসাকজামানি ও জাগাও sini Gamaria ADC village ni ngui o Gamaria kami ni ngui Robisadon Jomatia ba khoroksa Tripura Motha block committee ni adong hunoi committee ni adong hinui botini porichয় yogui botini ek 7 jona tini joining program khaikahi miyago bo je saklaimani abo ereng tini sing bono saimangka bo khoroksa IPF tini brog IPF ni সংগঠন ngui moharani chalagangni hoito bo বিভাগীয় ni members kana bo sini Matabari block committee ni bo kono committee ni members ya bo tini omahaike khoroksa Tripura Motha ni Matabari block committee ni tini committee ni members ni bo nije saksono gosigei tini omahaike osoi khaigei tini ereng khaigei jeta kok samani ang bono belaike selengi Kendra abo haike samani belaike saya angabono koini musugo nang khoroksa Tripura Motha ni adong yagei orthat Tripura Motha block committee ni member ng yagei committee ni member hi tini nije saksono gosigei romani belaike sini Matabari Tripura Motha block committee teke belaike selengo bhabishyato mo haitangthung angabono ang tini details sani thang जों साइमानखा जे बरगनो 7 जना सिनि Tripura Motha ni ngै तिनी र जयनिंग प्रोग्राम हिसाबनि अब सिनि Tripura Motha दल निया अब बीजेपी नि अर्थात IPF नि दल नि बिसिनि कोनो सिनि Tripura Motha सिनि दल नि अब ब्रगया
abo जों आइडेन्टिटि खाया सिनि दल होनो हायनि बैनो जों साइमानखा abo borok ereng खायै सिनि त्रिपुरा मथा सिनि माटाबारि कन्स्टिट्यूशन दुर्बल खायनि बांगै माइके borok काक सग कारण अमंखा borok जों साइमान सिनि अ माटाबारि कन्स्टिट्यूशन सिनि त्रिपुरा मथा बेलायखे सिनि दल सांगा कारण sei दल न borok sangga nuguyni tini borok omohaike kirimani bangui karon borokni bwskang village committee tei assembly action no borokni belaike secession haya ebong sangothonic dia borokni durbal nukjamani karonoi tini sadharan voter rokno omohaike sagui dalafaki sagui tini omohaike borokno mane bibranto khaini bangui borokno durbal khaini bangui omo process chalokmani se haini ang tini mane khaigo যদি কোনো কারণেই যদি মহাইকে নিজে ত্রিপুরা মথা কমিটিনি তিনি আদং ইয়াগৈ তিনি দলनि বরং ইয়াগৈ মহাকে গসাই তংखांखे আবनो नों जवाबाव नेंथों कारण अब बेलायखे जाया नों दलनि बरं यागै महाइखागै गसे माने कारण जों साइमानो जेतो माटाबारि ब्लक कमिटि नेंगै माटाबारि कन्स्टिट्यूशन नेंगै आं तिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं साइमानो তিনি borok amsayo bosini block committee members tong অর্থাৎ committee ni members tong जों bono details saimana hani bango ang belaike bono selengo abo miyago jebabe bo प्रचार खाइमाने जे 60 परिवार त्रिपुरा मथानि engoi sini BJPo join खाइमाने abono ang belaike selengo jotona hamba puilabo nai tongnai chini Swrangchati channel no teibo kwbangma takhuk tei bukhuk songnai tongnai chini media ni bising joto nai tongnai takhuk songno ani hamjakma tei paiflaya hamjakma ya fare tini chung kaisa press meet ma khaikha tini chini main press meet ungkha chini mi afro jeta joining program o TIPRA mo thamongoi kwbangma borok rok ba khoroksa leader ungoi je TIPRA mo thani no hamjak tongo hi samani abono chungko sinamaya tumani hinke ang SAGS matabare block committee ni ungoi o borok rok jeta mi afro BJPo joining ronai ro abo ang sibu siniako nubu nugiako chini register bo already khaijak borokni bumung bo kore haini bage tini ang joto chini त्रिपुरा मथानो खाफुरै हामजाक tongnai rokno omono message khainamu chungo chini o matabari block constituency assembly ni kaham no tongo strong no tongo kebo kha beljangnai jaga ngya tei chini oro buskangwa joining program ro bo tongo ke miya bu chini joining program tongo inke boni bage omo hai tei khoroksa no bumung naboi omo haike joining robo hi samane abo belaike no chaya boni bagai tini chung buchi thai kelayo buskangni chini bobishot te chini thinangni bagai jeta chung tanglayo abo kubui kaham chini jara o block matabari block bisingyo tongnai jotono bonono hamjagai tabobu chungbai baksano tongbayo haini bagai nai tongnai haini hai nai tongnai rono aini paiflaya hamjakma ya fare orono kok muthakha hambai puilana hambai जों तिनि रो माटारबारि कन्स्टिट्यून्सी फाइ सकै माने मेन प्रेसमिट मा खाइमाने काय जों थानाय 31 मिया जुलाय जे कायसा महारानी अब संसामानि बरक त्रिपुरा मथानि साइड परिवार फाइ सकैखा विभिन्न दलनि फाइ सकै सामाने अब कयबो त्रिपुरा मथानि कयबो थानाय करै विशेष करे बरक आगे होइतेनो BJPo न सामुतानि तंगो इंगे थाना एडिसि कांगो बरक BJPo न कदालै तंगो बरक सुदु ताबुक चिनि त्रिपुरा मथानि बिब्रान्त खालायनि बागै दालात साबै सुदु साइड परिवार इंगे गोबांमानि सावो अब सम्पूर्ण न दालात कक अब चिनि जों नायनायखा चिनि माटारबारि कन्स्टिट्यून्सी बिसिंग जों खुसखायनायखा अब हाइ त्रिपुरा मथानि थानाय तं किन्तु त्रिपुरा मथानि कायसाबो थानाय करै त्रिपुरा मथानि कुनु रिजनलनि सदस्यबो थानाय करै इंगे ब्लकनि बगरै अब बरक दालात सावैनाय बरम बिब्रान्त खालायनाय मानसि
आं चिनि तिप्रा मथा खालायथ'नाय माताबारि बिसिङाव अबनंनो आं जतन कयनाय बरंनि कगनो खनावै बा अब खायनाय कयबो बिभ्रान्ति तांदि बरंनि अब सम्पूर्ण दालात बरक सुदु चिनि माताबारि बा चिनि तिप्रा मथा संकाय क्राखङै फाइमान जरावा बिभ्रान्त खालायनि बागै असु 3 तारिख नलेखाय 3 तारिख इनके जॉइनिंग अतस 3 तारिख बसिनिसि program बिस्कां जॉइनिंग 3 इनके चिनि बिस्कां 3 तारिख गरजि रिजनल कायसा गुरबक्ट हायना बीजेपी आईपीएफटी याकरै सीपीएम याकरैनाय चिनर चिनि तिप्रा मथनि बेनारम फाइनि तंगो अबन जों बायकै 7 तारिख गाहामकै तैबो जों अब खैनाबो चिनि चेष्टा मै तंगो असु जारानानखौ हामबाय